Say hello to my vlog. Why she change her clothes? For today, may ihaw sang chicken. Mamos! Hello! Grilled chicken, we'll have the grilled chicken. Okay. Brands Motocar Live. Smile heart. Mga langga katawhay diri sa Aruha. Pero ano, wala mayo tao kay bag-o lang natapos ang bagyong Krising. So daw kami lang di nauna kay tungod bakasyon naman sa Pilipinas, so we just want to enjoy our vacation. Amo na naglagaw kami di sa dagat. May mga overnight cottage man diri sila mga langga. Mayara man sila pool, dugay makadto kami dito kay naga-enjoy pa mga kids diri hampang sa may balas sa dagat. Hello, Sai! Wow, what you're playing? You want to make a castle? Malakata sa pool nila mga langga. Amo ning ilang nga pool. Hello, Dominic. Hello, Sai. Joy. Picture mo na, picture. Look at Mom, si Sai. Okay. No jumping, Dominic. Careful, upstairs. Sunod ng tubig ilong yun. Harang ilang ano sa lifeguard mo lang ka. Nagbalik kami sa dagat kay daw na kapoy na sila paligo sa pool. Hello, Sai! Wow, what you're playing? You want to make a castle? Mapuli na kami. Thank you so much for watching. So if you like my video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you mga langga.